games tayo kung bantay, banbantay, kung banbantayan. Okay, so tatlo masunod na kayo ako nga nalaing ko i-demonstrate paglagan na kayo ni Kagawa. Sige. Ano ka? Okay, mukunang bantay. Banbantay. Banbantayan. Ulit. Mukunang bantay. Banbantay. Banbantayan. Ano yan? Ulit. Trial ka na, trial. Bantay. Banbantay. Banbantayan. Nasunutan ka agad. Kala-kala. Sige. Level 1. Level 1. Bantay. Banbantay. Banbantayan. Sige. Trial ate talagan. Level 2. Banbantay. Balik-baliktado ante. Ready? Bantay. Banbantayan. Banbantay. Bantay. Banbantay. Bantay. Banbantayan. Bantay. Goodbye, ate. Yan, only 5 remains. Bantay. Bantay. Banbantayan. Bantay. Banbantay. Banbantay. Ay, madam! Wala! Oh, level 4. At tapa natin ang movement sa liman. Ako lang nga, bantay, bantay. Banbantay, bambantay. Bambantayan, bambantayan. Ale, ale. Ay, perfect. Sige, Marimar, ay, panalo mo to. Ready? Bambantay. Sorry. Okay, only 2 remains. Sino kayang malalaig sa ating mga Dragon Lady? Okay, ready? Bambantay! Mawan yung movements ni Ima. Bambantay! Bantay! Bambantayan! Bambantayan! Bambantay! Bambantay! Bantay! Babantayan! Yes! Ang ating naliig! Ang nagmamay-ari ng bantay, banbantay at banbantayan! Kaya congratulations, Auntie Ima, for that wonderful performance! Cake! Pagpagkakas! Ano kayo mo? Senior citizen! Lalaki mo! Amin kasi ang babae ko, lalaki mo! Sa tilalaki? At ulat na kagawan! Okay, for senior citizens daw po, we have a special
that it's for senior citizens. Okay. Okay, so asan po ang ating mga Senior citizen. 60 plus? Okay, Okay, ayaw ko sabihin yung senior citizen. Gusto ko 60 plus. Ayan. Hoy, tumigil ka, umuulan.